Di les 7 ini kan ada 4 hal ya yang harus dipelajarin. Yang pertama tentang suggestion. Apa sih suggestion itu? Suggestion itu adalah mengungkapkan misalnya masalah atau memberi saran. Misalnya speaker 1 mengungkapkan masalah, terus speaker 2-nya akan memberi saran. Atau speaker pertamanya akan memberi saran, tetapi speaker keduanya menerima atau menolak. Oke, maaf ya, saya unmute. Yang pertama, kalau cara kita membuat suggestion gimana? Why don't you atau why don't we? Why not? Have you ever thought of? Kamu pernah mikirin nggak sih tentang have? Misalnya, you might want to. Kamu mungkin akan mau nih dengan titik-titik. You atau we could always bla bla bla. Maybe we could bla bla bla. Try, misalnya try this pen. Misalnya, kamu coba deh pakai pulpen ini misalnya. How about what if you atau what if we? What about shouldn't you atau shouldn't we bla bla bla. You should titik-titik. If I were in your shoes, maksudnya bukan saya yang pakai sepatu kamu ya atau minjem sepatu kamu, maksudnya kalau saya ada di posisi kamu, saya akan titik-titik. If I were you, jika saya jadi kamu, saya akan. Ini bingung nggak kenapa pakai were? Bukan was. So, harusnya kan I pasangannya sama was. Khusus pada perumpamaan, misalnya if I were a boy, padahal saya perempuan ya. Kalau saya laki-laki, saya akan bla bla bla. Nah, itu pakai were. Soalnya menggunakan perumpamaan if. Kalau kita kasih positif gimana? Kalau responnya positif, why not? Good idea. That's an idea. Sounds good to me. Kelihatannya menarik, kelihatannya bagus deh. By all means. Why didn't I think of that? Maksudnya, kok aku nggak kepikiran ya tentang ide itu? Nah, berarti dia bilang ide itu bagus. That's worth a try. Itu pantas untuk dicoba. Thanks, I'll give that a try. Kalau negatif gimana? Boleh Mas Syahril bacakan yang negatif? Kalau responnya negatif gimana? I don't think so. I don't believe so. I already thought of that. I don't think that will work. Don't look at me. Can I take a rain check? Oke. Can I take a rain check? Maksudnya kalau kita ajak janjian, besok kamu free nggak? Kita pergi makan bareng yuk. Terus kalau ada orang ngomong, can I take a rain check? Boleh aku undur dulu nggak ke waktu berikutnya? Berarti dia menolak ya, itu masuk ke kategori menolak. Soalnya dia nggak mau di hari itu. Kalau maksudnya ini, I already thought about of that. Aku udah mikirin hal itu. Nah, maksudnya aku udah mikirin kok, tapi menurut aku nggak bagus idenya. Oke, kita pindah ke contoh. Boleh Mbak Rosalina baca yang M1, terus F1-nya Rizky Desrina? Boleh di-unmute? Because I think I'm going to have to drop it. Oke, Mbak Rizky boleh dibaca? F1 ya, Miss? Iya, yang F1, you know, Frank? You know, Frank, you should talk to Professor J. Marco before you do anything. He's given special help to lots of students who were having trouble. What does the woman suggest Frank do? Apa sih saran yang diberikan sama Frank? Kalau Bang Alfa, study with a group of students. Nggak ada ya bilang di sini. Nggak ada kata study group. Drop his mathematics course. Ini nggak ada ya. Justru kayak, kamu nggak usah ambil matematik, kamu drop aja kelasnya. Nggak ada. Yang C, discuss the problem with the professor. Di sini ya, discuss sama kayak talk. You should talk to professor. Oke, terima kasih yang sudah membacakan.
Selanjutnya invitation atau mengundang. Kalau buat undangan, kita yang ngajak orang, kita bisa bilang, let's bla bla bla. Do you want to bla bla bla? Could you? Can you? Shall we? Would you like to bla bla bla? Would you care to? Would you be able to? Want to? Nah, kalau responnya positif, baca Mbak Sevi. Mohon maaf, Miss, tadi nggak terlalu jelas. Oke. Bentar ya ininya. Tiba-tiba ketutup PDF-nya. Sebentar ya. Bedanya sugesti sama invitation apa kira-kira? Invitation itu Suggestion. Saran. Kalau saran gimana tadi? Berdasarkan contoh yang teman-teman tangkap? Berarti harus ada masalah dulu ya, biasanya lebih ada masalah baru disarankan sebagai jalan keluarnya. Sebentar, PDF-nya belum kebuka. Kalau invitation gimana? Halo? Bedanya sama invitation? Kalau invitation Aja kan atau berupa ajakan gitu. invitation mengajak ya. Ya. Misalnya ada rencana, baru diajak temennya. Ya. Share screen-nya sudah kelihatan? Masih belum? Sudah. Boleh dibaca kalau positif responnya gimana? Yes, let's. Sure, thanks. Sounds good. All right, I'd love to. I'd like that. What a great idea. Sure, thanks for invitation me. If you want me to, don't mind if I do. Yes. Don't mind if I do. Maksudnya kamu nggak keberatan kan kalau aku lakuin. Misalnya dia bilang, kamu mau ikut aku ke sini nggak? Ya, don't mind if I do. Jangan keberatan ya kalau ikut ramein gitu. Kalau negatif responnya gimana? I'm sorry, but I'd like to, but I'd love to, but thanks a lot, but that sounds nice. Thanks for the invitation.